الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام تقبل الله عباداتنا وجعلنا من أهل الجنة وأملي لهم أن الله بياخر كافر بمعنى أمهلهم ميء ياخر ومن أكوكاب من الدندوني سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نبو من الدوني وتبوا كلام مؤمن يرمنا وقرر كألم دينك كوكي نيكورو كومي بكا سانفه كاسو بكا جين دوما دي ما دو نينا كو بكا يلا سانفه كو بوغو سابو سورو كاسو بكا جين دوما دونغودو armado haramadin albaka nemo ke ete ko walani mondo e baka jurmun chamanke ete ka nimisa ola ete juru ete yafa yini ke alafe e be ki sabo soro o be kofe na be enyina ka bo sabo soro yin kwala be ke ewusani mato yedi o bayda ka bo ja be be ka usani me e ka ko be kiri nyeko avance la ka fe be ka jini jungudu parce que tangi be ka ala kota ete nimisa ete yafa yini alafe e du maka so alafe nemala itaka yele sanfere ibaka jigin duguma di sabu ala beni ngoi be fara ngon ka don doni fuka tay imine domi boda foti bulu baso e kusira dana wali min hasla ya'lamun akwale go o ke kafiru la o kofe wa umli lahum min yakharuka uyako yakharu to doni inna kaydi ni ala ka fere o ni ga dabali matinun ani nganyangata matinu o kadgele shadidu kadgele kosobe jebe fere min tika o kama ihtiyali nga fere do yere ko kaydi o nga azabi nga nyangata ni bele jilimba ata ka fo nga nyangata wala manga fere mi ningo tike parce que sidra du yere fere do de kala mali ni don ki mine o fere do de o ne ka fere o a matinu ka gelen ko sebe am tasaluhum yala e muhammadu du udeli de ajran sarade lawa fahum ibaka sarade mi sarade nyinu fe ka kiriya na ka fo nebe kurane fuye o ka wardo di ema o kuma o wari mi nebe ko nyinu fe o le giriyale mbu ma kosbe fo ki me ku bande manya minalima sabu ka daka juru sara charu ma ko jumu wati be ibna ete kurane fuye ite le manya kuma fuye fu ka wardi dima yala ebe ku dili ajran sarade lawa muhammadu fahum ulu musqalun nulu ye giriya fenye min maghramin o alman sara ko son koni o juru sara ko son de o de keme ka ubali limani lawa yala abaka tetene amul ghaib wal makudu gulun indahum o de be kafiru yorola fahum ulu yaktubun nulu bala ko sebende wa fasbir muhammadu sawali bi hukmi rabbika imma ka kitu ye koni imma bina kumun latike e a muhammadu ye bonyani kortala ani gosa ani ka ko laban itama alabina minke ku ko labana ani alabina min dan nun ka nyangatala ani maloyala ani dogoyala o kuma e ki sigi e ko laje e ka sabali ko ma kono kono fasbir sabali li hukmi rabbika imma ka kitu koson wala takun kana ke muhammadu ka sahibil hut ina fo jege tigi kara chogame jege tigi joy o yunus bul mata alayhi salam alaykum alaka nabi man doy kira kundu ko yunusa alikila mogo do mako ninwa o dubu mogo atira uluma kurana be taka kisa ko sanfe ka yani o che amba ko dakuriya surmana atira ninwa kamunuma ulu bana abulu ayu wele shu wele kle o maso o ko muye uba alala ubale alimi alaka kira uba lela ala fa ne ko yunusa nu maso alala o maso e ka fotawma mina na ne halaki minu halaki ko yunusa wo fuye o madala yunusa kuma ko shini ako halaki bina shini o ala kele go ko yunusa fa ne wo fuye o kama korba we nyogonye ko mi yunusa ko nyangata bina shini o anga yere koroshi ni nyangata bina nale re turaya o bayda ko nyangata yin ko kuma la ngono do katna ke sabu nyangata tana on soro ebe du ko ne nana on me halaki on ne na halaki ne ko fe kunga aya koloshi na ko mbora mo ya fo ye kunya ngata bina shini aya laji aya so ale re bora o bayra na bora bayra ka fa mi ko tedu le o yunusa koloshi de la
alama jeni yunusa ma ko yunusa fana ka bo yunusa safu sella doron yunusa bora o safu sellin ko fede utara yunusa ka yorola utara ka yunusa tei o ya don ka fo tiena a min foni ni ya rebole tiene do o kuma dugu jera kuma mina u fane ya do ka ko folta min kira yana kanna ka bi fajiri yuka muso labo ka demsenu labo ka bagan labo ka banabato ka malla fulun ka belabo ka jo keneka ka so ku dawu ko fe mama yi setiriye ni ko dona don u be ubla ko fe ka so ka bagan bla nyefe ka demsenu bla nyefe ko ni ala mutu dore kama wala ku tunu kama o ala fene ba don kira bora kama bo fene ala be hine dugula mamunun koso fen nyata chama meteme anka an yɛrɛ ka côté dɛ baganw ani denmisɛnninw ma kodɔn olu kama ala bɛ ko caman tɛmɛ an kan o de y'a to o fana y'o hakili sɔrɔ ka ninnu bila u ɲɛfɛ ka sɔrɔ ka ala deli n'a m'u to dɔwɛrɛ kama a ko to ninnu kama ala bɛna hinɛ kojugu ala fana ɲagata bɔ a la o ma ye a b'a fɔ ko manton si tɛ yen ko ɲagata y'i kunda maa min kan ka tila k'a bɔ a ma tuguni fana kɛra yunusa i la kaw ma yunusa ka mɔgɔw cɛ a ma kɛ maa si la ala ye ɲagata in sigi ma segun dama tɛ u ka nin baara in ye dɛ a segun belebeleba fana ye kira bɔra parce que hali n'olu seginn'u kɔ yanni ɲagata ka na u ye baara min kɛ nin nimisa baara de ye o bon aw bɛ nimisa ka tubi jɔn bolo o tigi bɔra ka ban donc ala fana y'u pardonné tiɲɛ de don u ye maɲumako ko kɛ u ye fɛn nafolow bɔta jɔ ala ɲɛkɔrɔ mais u tun kan ka tubi maa min bolo o fana bolila ka bɔ donc jalaki laban taara bi yunusa de kan sa a ye mɔgɔ ninnu to yen yunusa jalakira ala ko yunusa mun na i bɔra ne y'a fɔ i ka bɔ wa ne ma fɔ i ka bɔ o de y'a to a ye jɛgɛ yamaru jɛgɛ ka yunusa kunu jɛgɛ yunusa kunu o de y'a to a y'a ko fɔ sahibul hut i n'a fɔ jɛgɛ tigi a ye filetini datugu bisimila iznada tuma min na jɛgɛ tigi ye wele kɛ wa huwa k'a sɔrɔ yunusa maqdumun a ye fafɛn ye fujunu na kosɛbɛ a falen bɛ fujunu na a degunnen don n'o ye a ye baara kɛ baara min man ɲi sabu a donna kurun de kɔnɔ u ka duguba min bɛ u ka dugu ni dugu wɛrɛ cɛ a taara don kurun de kɔnɔ k'a bɛ ba tigɛ ka taa ba fan dɔ in fɛ mɔgɔ sɔn ɲagata bɛna se dugu ma tuma min na ale kana y'a kɔnɔ mais ale y'o bɔ a yɛrɛ de la ala m'o fɔ a ye a donna kurun min kɔnɔ maaw caman tun bɛ kurun in kɔnɔ kurun taara se yɔrɔ dɔ la jiwoyo bɛ munumunu i b'a fɔ sisanɛma yɔrɔ jinɛ jugu dɔ bɛ yen ni jɔn bolilen bɛ kurun kɔnɔ jɔn o jɔn bolila n'a bɛ kurun kɔnɔ kurun tɛ tɛmɛ abada tant que m'o jɔn bolilen bɔ k'o lafili kurun tɛ tɛmɛ kurun taara se o yɔrɔ in ma tuma min na kurun jɔra kuruntigi ko k'a ye kurun kɔnɔna lajɛ ko jɔn bolilen dɔ b'a kɔnɔ bɛɛ ko ko ne tɛ jɔn bolilen dɛ ne kɔni tɛ hali yunusa yɛrɛ ko k'ale tɛ ale tɛ jɔn ye nka jɔn bolilen don parce que ale bɔra ale maa ma jɛn di a ma ala kɔni y'a fɔ a ye k'a kana fɔ dugumɔgɔw ye k'u bɛna halaki mais yunusa bɔ ala m'o fɔ ale ye ale ye bɔli min kɛ ale jatela jɔn bolilen de fɛ sisan jɔn min bɔra ka sɔrɔ a ma fɔ a ye o de y'a to kurun jɔra tuma min na jiwoyo in yɔrɔ la u ko tant que jɔn bolilen ma bɔ kurun in kɔnɔ k'an bɛɛ bɛ halaki yan nɔ walima a ka nin kelen bɔ k'u ka halaki o kɔfɛ an bɛɛ ka halaki ye bɛɛ ko k'i cɛ u ye kalafili de kɛ sisan u ye kalafili n'i ye kalafili ni i ye kala fili maa min tɔgɔ la n'o tɛ kala bɛ da ɔ ni kala fili maa min tɔgɔ la n'o don dɔrɔn kala b'i jɔ yɔrɔ kala ka laada tɛ k'i jɔ ji la ye o tɛ a ka laada ye n'a y'o kɛ dɔrɔn u b'a yɛrɛ k'a fɔ a filila min tɔgɔ la k'o tigi de don mɔgɔ tun bɛ u y'a fili a bɛɛ tɔgɔ la a taara se yunusa ma tuma min na kala wulila k'i jɔ u y'a dɔn ko yunusa jɔ bolilen ye ko e kelen saya ka fisa n'an bɛɛ saya ye u y'a bɔ u jɛra k'a ta k'a fili ji la ka so kurun taara u taara u ka ci la ala ye balen dɔ de bila hutu ye arabukan na o ye balen de ko ye ala ye balen dɔ de bila u ka yunusa kun nka a y'a ko balen ye n ka jɔn de don a ye kungo dɔ de kɛ n b'i kaburu kɛ kaso de ye n b'i kɔnɔ kɛ a ka kaso de ye a ka kɛ kaburu ye dɛ parce que ni jɛgɛ kɔni y'i kunu kɔni i kelen jɛgɛ kaburu kelen jɛgɛ kɔnɔna de ko mais n y'i bila i ka kunu de ye punition de kama n b'a fɛ k'a pini nka n m'a dabɔ a ka k'i kaburu i kɔnɔ ka k'a kaburu ye o kɔrɔ tɛ a kana sa jɛgɛ fana y'a kunu a ma foyi wɛrɛ k'a la a tora jɛgɛ kɔnɔ in ten ala bɛ hinɛ kojugu tuma min na yunusa nimisara ala y'a bila a dusukun na a ka kɛ ala welela ye komi kira bɛɛ ye ala welela ye ala ye ala wele kan dɔ jigin a kɔnɔ n'o de la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin yunusa tora ka nin de fɔ ka nin fɔ donc a ye tile 40 a y'o de kɛ jɛgɛ in kɔnɔ
nyata mun sigina ka bo aka mukoma malik libina nike o ayesu wana le fo min keniye kuma ala nana hene ala ni oye kuma bina fo wala ka digina la ka nema no ko kunte ko gin sa kuma bo jige kono ka fa jala kilime ala fe ko sebe لولا أن تداركه نعمة ako nema ka junusa soro ka digina jige konna no ko kunte من ربه ka bo amma yoro لنبذ no te yunusa kuna kiru بالأراء ka bla du kolo nyeka وهو ka soro yunusa مذموم ay daga fenyi al jahalindu a jala kilimbe ala yoro ko sebe kuma ni lawla bayira kama ke sa kasu wala ifo bayi rabu ko aya werla fakra musabbihina lawla an kana min musabbihin yusa kasu wala ifo la ino ko kunte ala kuma jalaki badaka ngania ye ala ma jalaki daka ma bon jalaki bayi parce ay ala sanuya ma o may ala wili ha ala ti fara ma jalaki lunga ala wili la koni ala ti bla jalaki ko kallatu wana to ya jalaki de kenya ala wili hadimisa ola ala bi bo jalaki ma jalaki lunga fe o de la ko junusa ala ka nema ya asro ka bo amma yoro no ko kunte lanu bisabil ara'i ka kuna fridu kolo nyeka wa huwa mazmum kaso ajagalime ala fe adogalimbe ajalakilindo nda ubayra umakebli parce ala ka nema ya digina kama فاجتباه ربه amma sabla ka sugande o de ko pesa فجعله Allah ka cituguni kana o dugu mo kelo matuguni parce jana ta bora ma kuma ale ku ka bi jalaki komina o jalaki ko ni ubana ala wele yo datu donc ala wele jalaki datu ni minke donc ala sey naka cituguni kana o dugu mo kelo matuguni kuma ala de bofo 100,000 aw yazid aha bismillah فجعله ala yunusa ke من الصالحين akara manyuma ndo ida o da to do ba minani aya ina ko yunusa ni mbalange kuma mna ko asama kirai awo parce ala ko ala ka nema ya soro yunusa bulla ka baka mukola ko ya so kirai madama ga o yi kisa dodi o yi kuma do yi gon mo fe aha ga na so kuma kirai ale na ko ni mi ngene ko nyanga tabe na ke o ne sifo ale to bayra ka ko ko ni kuma do yi don mo ko kuma la ga akira ma de yake ajala kira ay ala wele mi ke ala ya sanuya ka fara manyumon ka kala ka cituguni akunga jalaki mi soro amu jalaki soro tuguni bayra ala ya fara bismillah wa in yakadu lazina mami wa in yakadu lazina kadu mugusu besuriya kafaru mamunun kafiriyara la yazlukunaka ube e muhammadu boki bi bi absarihim ni nyana flelu ye ko ni nyejuye arabu fe nyeju kumbu fe no arabu kabla do me bani asadu lu ni mogo do kumbula a nuli ko ni fle boko fele be bula ni kortele ku lale mu nyela ku sigi ndo ki fle ni fle choko do ye iba bana bisingi minati kuni ala kala sigede aha wama hum bidorina bihi min ahadin illa bi iznillah na ala ka izni bula ube ala ka dantu do inna allah ala kulli shay'in qadir alako ni ala kama ko masaje aha mado busi ya korte barake ala be so aka mo ko mine ina fa ala be so ngamba watu jugo mina do fele be ulu nyeni korte de glani no ala fe nuyi fle na fle toy korte bi mine madama ala jene mine ayi ngala ko nyeti kin tisika fode ke ala nyena mala ni yai ka mami soro do ala jena nayi aka soro ako nyunu me surunya la yuzulu kuna ka bi absarihim uki boki bi nu nyena fle luye lamma sami'u we meni ke kuma mena azikra korne na ko ne be ka korne fo iba ubi fle imma nyejugu de kodun walma imma ube feki iyelema ala do bi fle mi fle tuko jugumi sabu fle la me do be ni fle la na yi hal na so kortete e balo ka fo ye kuma mi fo amandi ka saye ne ego gibe ka saye da fle itne ga fota dabla aha sangu mami men nata ala ma din ala ko fola re manake manna ta de ka ba e be ka mamu wajuni kuma munye ele nye bala amanda ye kuma do le beti me kuma do kerefe ka da amandi amemba ye ebe atoyi kaso ala do ga fota le do ala do kwa ka kote aha malo be te kuma uki iyele maka boy ka fota ka aha imma uki boki bi ni nyejuye wala uki iyele maka bo fema ibe minga ka bikira la silla uki iyele maka boma lama sami'u zikra ni qur'an men kuma mena wa yaquluna anu ba fo innahu ka fo ko ala qur'an inna fuka fo ala kira lama jununun ko fato de dongo be fadda me ka ta ala kira rebe wama huwa ega korne fo da makama ibe ka korne foli min kuye ka ala ka kuma kan foli min kuye uye e fara fato ka ore koson wama huwa ka so ebe ka min foni ne qur'ane ye o makido wore ye illa zikrun fol oye ko foli de wajulu le do lil alamin dan ton bala de ne no ye mu'minu
ni alamina lil mu'minina ni ku foli ni wajulu de ye lil mu'minina mu'minun ye suratul mulk sadakallahu alazim suratul mulk sura makiyatun alayhi makan kaya dira ala kala sallallahu alaihi wasallam ka sura be makka wa hiya 30 wal hiya 30 aya alayhi aya bisaba de ye ayatan ayala wa 330 kalma kuma kanya keme saba ani kuma kanya bisaba wode ba akono wa alfun wa 313 ani harfu bakili ani harfu keme saba ani harfu ta ani saba wode be sura kono ni letri din sifru bismillah ama kala shini ni Allah to baraka mai arrahman Allahumma innama kabai na kuma bauye arrahim Allahumma innama kabai ni nema musamman tabarakal ladhi masaka hera chayara الملك masaya بيده masamin mulku masaka hera chayara da nusrain kira sallallahu alaihi wasallam nusrain tun kada ko sebe ako korne kono inna min alqur'ani sura ako korne kono ko surando ba kono shafa'at li rajulin ako asranye sunal donke cedoye jamini abe surayin kala ako aye sunal donke kenye hatta ghufira lahu wala tara ya fatema ko wahiya tabarakal ladzi bi yadihi almulk tirmizi ben hadisa mafle kako surambe korne kono asran ni mama be to ka kala ni fewre masulna dongol kiye alako masulna don kiye kabi kaburu kono abna joyi kunya fani se anfa fe meleke mi mina ikunya anfa fe mi mina ise anfa fe lubni mininga ale bina ideme oda suran de do surami makan ka kalan kosebe ikanyina ma kono abe kaburu sigin no ya mo ko bulu fuka da matame kaburu yiningali tabaraka lezi suran kalani aban no ya mo ko mate salame ko ni jeddun kodo ikisi tesiri kasika tabaraka lezi suran kasika kala wali kema fene abe sunna donga tike ki bolo mele fo arjina ko ko bele bay mi ni makan ki matarafa suraina o koso ko ne pam be na fay da kira be yoro do ta kono abulu ulu fayda fo anye kangan cesiri ala kangan cesiri ola de ko bete bla ko abe warse mo ko ma ndoye ko bayde ko bisa laban munuma ulle ko gelenye de ko mala ge chugo ka laban munuma i warso chugo Allah be kaburu sigidi i lafiya soro chugo Allah be kaburu sigidi femme kaburu sigidi no ya o de ko rere adun fara ko tabaraka lazi kashifa li sahibiha abesu na donke atige join o ya kala bakadi ya rabbi alaka kala ni no ya bere jelema ka suran yire don ka matarafa dongo donga se ka kala ya rabbi alako no ya bema bismillah wa huwa Allah ta'ala qadirun sai masadun ala kulli shay'in kilin bedeka abse ko bela wa alay ko bedoke ala ko abse ko bela wa almadin alay ko bedoke ka ila almadin sa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim ala ko mina ngaka ko ira ula fil afaq je faunfe bi ko tama ira sade bi ko lo faunfe ko ni ko tama ira bi ko mi ko na chen ya ira ko mi ala ka sayra ko mi ala ka masayira ala o tama ira ana wa an yira kun fenna ala yo fenna tama ira ana wala to kabise ko bela wa ala ko be doke ne ma mi woni ye o tama babe no ima mi o tama be no wa jeddo ngodo ala baka ira naka tafe bismillah alladhi allahummi khalaqa nali daninke almauta saya aldi oda wal hayata ani nyina maya koni ay saya ni nyina maya ni ayo fulada o je so sigi nyano ma ay saya folo fo sab ko dabna ni saya de sab ay alama don min adamin ila wujudi am wara fujila qabla sarokon o am wara fumina ko mi saya de ima armadi adam ne mamana ako khalaqa min turabin thumma min nutfatin abe bo bogo de la folo o kofe ko ka bo la wajila donc alama dem bora saya de la folo ko ka ke nyinamay ko de la khalaqa al mauta wal hayata fi dunya aye dani ke jena ka saya ni nyinamay adam wa fil akhirah al jazaa'u wal baqa je ko ne aye saya dan diɲɛ suke
hayatu ani fanawu ibe bo nyene ma folo la ibe bo saya folo la ibe do nyene ma la ko fe bo nyene ma la ita banina o jenso yo wodi nan tara aljamadun aye o dan fene ko ke dara jazain wa baka'in ay ko mun ke nyene ma ko ne ya nafa arabno fo ya no ya buluwakum ayyukum ahsanu amala wodi ato ay alkamake dara jazain wa baka'in amta sara o ko fa amatun ko te bantendu ni sara kera ni ma me sara nyman soro o to arjuna ko no kudai khalidina fiha o ni ma me fele masara nyman bara nyman kaya ne dara sara jugu soro o fele do janama ko no kudai fana la hinara mamina nati la mo makafiriya barake ayli man yake ngai janama dun sababu chama bake ala masonga ya fama ala ya meka do janama kono o abe janama finition boala 100 milliards haka min kadi ala ya ko ke aboke ko fe ni ala hinana ala ba boka do arjina ko o talaba fe magal di ko tala lahara ko ni saya ko nti itala janama fan fe wo saya tinti itala arjina fan fe wo saya tinti ala ko ne daru jazain wa baka'in itala fan fe alkiyamado arjina fan do ala ko no yama janama fan do ala kan kisho ma afla be ko ne bakawe kon tura femfen kon ko saya tinti suma la yamutu fiha wala yahya o janama ko te bismillah ya belewakum ala yin ke mun ko so ne ka nyina maya saya dan ka nyina ma dan mun kwama ya buluwakum mun so aka au aramadun au jarabi ayyukum au nu ahsanu no le tinya kemenembe amalan barala ne mamme na ke barani man kele aula ala ya saya nyina ma dan kabla di ima bi ful lako al mautu tuhfatul mu'min ko saya ye mu'min ga kadodi ni ay ala be saya ke je kono mu'min ga nafa bare be saya la parce que wati be ni ma do kasangi e be kasangi yere la ni ma do dale balangare kono se wore be ka tamanayi e be sigi yere balangare kono ti ni ma min dunto e ka ta shor kaburu kono e be yere de kuma be donc wati be saya be ke waju kaso e masaya saya be ka mu'minin waju wati be kaso alere masa folo donc ala be ka saya ke de ini sanfalante dobe bi ini dugmalante dobe bi iflan dobe bi wati be bina yi ka fo ja shi kote kikunya kote asiri ne to korbala asiri ne demsenna ibi fa shudu ibi den shudu ibi balma shudu ibi flan shudu inde be wole so mada kere kere kono e ba shudu o yi flan ibi yere den shudu o yi dugma mogoy ibi masa shudu ala be ni beke ala be ni bi eni kote bela o be kunye mundi iso hakilla aha donc ayake mu'min ga kadode wati be aki boko kalama wati be akila segi alama ika donc afo tiere la e ni fiebe ga ci gero me bi molo me bi o kon bayra ka foko ni nem bi ni masema dola masima kolonde no di fene bi magado aha o kera de yabluwakum ayyukum ahsan amala jene mina hagri soro al amalu al hasan barawo bara akhlasahu sahibuhu lillah nati la mogo ya khlasu ala yere o to kala baray may o ta bani de wa kana muwafiqan bi sunnati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akabba ala ka sunnati nama abu foni fuladi mako baray ma barawo barakala ala kama abara fene kala ka be ala ka keta de ma sallallahu alaihi wasallam o de baray may jumna ko ke bagay aula ka barake ala jati kama amake yere kama amake fewere kama jomna keka be ala kala min tira amma sallallahu alaihi wasallam ka fanya ayaketa ayatuka jomna keka be ala kala ketawma ka toka be ala kala totawma yabluwakum ayyukum ahsanu amala nini aw jomna baranyuman ke be ni flakono ni baranyuman bora ni kadri flakono dono baranyuman tetru baranyuman nama ke ala jati kama doro ba ko baranyuman sharia ke barayman nama ke ni ala kala sharia yi ke barayman donc joni mina ni barak plake kaka ko ke ala kama ka ke ka be ala kala ketama kila ya fota walma kila ya keta walma ni kila nyana aya sabati o de ala kala sunna yi joni mina ko ke ka be numa ni benani madron kuma ala ko nyine ma dani ka ni saya dani ay na fanya eyo parce ala ba ka wala jara ni saya nyine ma de moso abina don aula dunya bangale nan ala ba do ko kada ala ma auda joni baray man kala ala o do ma yo ala bina dunya bangale ilma zuhurin
da keneka shiro ga sura lilla men ko ka do ka ta bara iman galai ala ba don yere ka shire ka ta iman galai ka ta jugman galai ala ba ko ni tawri kama na to abado ay dani mi abodo do tina do wala ko la tabdila li kalimatillah kuma kan ci falo ne yayi dai bilan ne ke o ci falo ci falo ti nyaga bi alama mau ka shire do men ka ga shire yi iman ka ga shire yi ala ba da bodo ne kama bismillah وهو الله تعالى العزيز الذي يغلب مساي فنgal تيغدو الغفور الذي يفهم مساي يفهم chama مساي ala madi mana tubi ala ko ni beka ala madi makono wati beka tubi aka hinaka bu aka yafaka al-ghafur bi wa fa'ulu yafa babba kelade do anta wabu ni tubi mina chama tigi ode do bismillah الذي الله من كدو خلق نالدي دانينك سبع سماوات سانكبا ولون بلا ايو اودا تباكا aka biliye nyon sanfe tabakan bala tabakin au tabakan ala tabakin ay doda do sanfe ku bili duge tabaku ye sangaba fola min fleni o bi ko dugolo toli a bili sangaba fulana o bi ko be sangaba fola fene bili dafa munu be sangaba foloka sangaba fulana ke me kulu fene bili munu me sangaba fulana fene sanfe sangaba sabana fene ke kulu fene bili tuguni aha aka tibakan ga bili ye nyon sanfe da kati aha ما ترى ite yeli ke adamade في خلق الرحمن الرحمن مسaka dani tina yeli ko la adamade ni sen fula tina yeli ke ola من تفاوت dangella de itina taka dange ka fuku taka nyogonda no ye wo ani tienda itino yala tafawuti do yo tana ku ye ka fu dawlo ko le nyogon ko wala ma cido ga ala la ito ye itai ko mini toli darata adatu ko manya ni ma to ko mara toli ka sanfe toli dale iba ye dawlo be ko nyogon ko do kumbe jigi duma do be le sanfe isana lo jibe do akono ha iko itino o nyogona ye abadan sangolo ko na abada an fa da mai sangolo fle fle tuko minani abu fle tuko la ite koro ya nya ku ka fa da kuma mena ala fa korola la yi sangolo fle kuma o kuma koro koro inye koro o me ka fle ni chokolata france ka ba fle ni chokolata ibe amerika ba fle ni chokolata ibe je yoro wo yoro ni kunda ka fu jamana do sangolo beta jamana do sangolo keta la ni muranga be wati mina o muranga ga wati ni sangolo je jelino wati mina o ya ka je jelindi wati be abin la halakale na o ka ko bayi ala ka ko la de an fa da mai kun korota ka baka wati la oni bice o santuli macho haka do ka ban fa da madan sam ba joli 100 million joli aso sangwa da ni ala fe ka bo ci ko na ko bi aba kura la ba fa da ala ka bide ci da tala ada wolo ko le nyon ko libu yoro shiteno kala mane mi sala sangolo fle kibo de yoro sura ala o tey kala ma de yi taka sing sangolo la ito woy abada bada farji ega segninke albasara inyana fle la aramadi hal tara yalma ibi yeli ke wa min futurin bola wa ibna woni cida ibnu sura sanga bala wa kabon yoro pernin fle nita nanga sokor la ya jotu wo chogo sa haga do be ni sura be pere jenni ma pem pe par ngon ka ne alamadi ne yake abe pere nato kulu fle ni da kulu biba kulu da ama perne ali kulu refe na o man an refe ni la ka koro ko sone kulu ka ci ayere mate la wasanga ba kana bo chogo dila parce que muna aramadi ma dila nato aramadi penwo pendila na ya dila ni chogo wo chogo ye ada perne ala da ala ko ka sanga ba fle nyetta ka sigi sanga bala hal tara min futur yalma ibna woni ci da do yi sanga bayna ko parce que dan kuma mena akorola la ito yala abada summa o ko fe irji ega siginige albasar arji albasar ega sinya flali asegin tuguni karratayn ina flali sigin karratayn shiyafla karratan ba'da karratin asegin shiyen do la shiyen do ko fe shiyafla da mate de to ka taka sigin wati wo wati ja inya bla ka sanga fle ينقلب البصر ينا فللي بالسكين إليك كذا إما خاسئا أي دغيا باي وهو أسرو ينا فللي حسير أجسلم به أبافك فمين يسانغبالا أجسلم كابو يلما أتاجي أبدا ate wosoro sangabala abada ate chida sorala ate tanakulu sorala ku daw ko nyongo to so sangabala fa walaqad zayyana hakama aw Allah taala aw ni masirike as-samaa sangabala no je sangabai ad-dunya sangaba min naka surunga na je fanfe sangabai wolon blanyi minga surunga na dukulo fanfe ori samai dunya yi
o de diɲɛ sankaba ye o de diɲɛ bili fɔlɔ nin ye o de filɛ nin ye tan ni kalo yelen b'o de la ka na an ma dolo b'o de la k'o de masiri diɲɛ ɲɛkɔrɔ بمصابيح a y'a kɛ ni fitinɛ yelenw ye n'o ye dolow ye dolo minnu bɛ yen nɔ n'a kɛ bɛ ka dugukolo masiri ala ye dolo da a ye kun 3 fɔ a la a dɔ ye a y'a kɛ ka sankabaw masiri i n'a fɔ a filɛ k'a fɔ ko zayyana samaa a ye sankaba masiri a dɔ ye a y'a kɛ alamatu ye ka kɛ tamasiyɛn ye taamadenw ani sigibaw an b'an ka waatiw dɔn n'a ye an b'an ka tamasiyɛnw dɔn n'a ye taamadenw fana b'u ka taabasiraw dɔn ni a ye nin ye kɔrɔn nin ye kɔrɔn dolo filɛ nin ye nin dolo in bɛ kɔrɔn yira nin bɛ nin yira an tafa nin ye nin ye an tafa tɛ nin ye ale o ye dolo dakun dɔ ye a y'a dan fana rujuman li shayatin a bɛ kɛ ka sitanaw fana kiru kɔrɔ a bɛ taamaɲɔn b'u la a tɛ komi dolo yɛrɛ bɛ tigɛ ka kɛ ka sitanɛ bon dolo ninnu ci o la tu o taamaɲɔn ninnu tasuma filɛ nin ye i bɛ mɔɲɔ don tasuma la ka ta o tɛ tasuma yɛrɛ talen ye tasuma bɛ yen i bɛ mɔɲɔ dɔ ta a la i bɛ mɔɲɔ min ta a la nin ye o mɔɲɔ ɲɔgɔnna fana bɛ yen ko ala b'o kɛ ka sitanɛw kiru ni minnu taara k'u ka mɛnni kɛ sanfɛ o kuma o dolo dankun ala ye nin 3 de fɔ a la kuranɛ kɔnɔ i ma a bɛ kɛ ka sitanɛw bon walima a bɛ kɛ ka taamadenw guider ani tamasiyɛnw an yɛrɛ bolo ka kɔrɔw fɛn dɔn ni a ye walima ala b'a kɛ ka sankaba masiri a ye nin ku 3 de fɔ dolo la kuranɛ kɔnɔ وجعلناها ناني دولين كي رجوما ايا كي كيروفين للشياطين ايا كي كيروفين شتانو يكون شتانو ببوني اي واعتدنا انا او علي لمرانيك لهم ويه عذاب السعير تسمى نيانغتا وببونو جينا نكو نيانغتا نا الكما دون فني ما تسمى نيانغتا فني وبنبي لهم ويه الكما دون فني وعذاب جهنم ni shitano ka kiti de ga o tek shitano da mate de ala ko janama nyangata lilladhi o mo go fene ye kafaru mamunun kafiri bi rabbihim nu mai ko ka bo shitano da mate be ke sa'iru kono janama kon nana la har ma den kafiru fene place be sa'iru kono shitano ko nyangata do be ke jena no ka dul tamayo de ku bungu jeni ko be ke jena ka la ka tu du janama kono alkiyama do ko be ke shitano la ala ko ku da mate walilladhina kafaru بربهم ما منون كافرين علي انا ما دون فلنا كفر دين شيطانو كان ولو فني ولو بدود عذاب جهنم جانتا فني بولو فني كفر شيطانو كان وبئس المصير لبا يرو تجي غورا نو جهنم ني جهنم كان موجود يا ما من قال لبا يرو كلا جهنم وكان لبا يرو تجي باي ده على كان بكشي ولا اذا ما من لبا يرو كوني لبا يرو ما يده إذا ألقوا ما أبنا جانما موجود فوق جانما من دا جانما دينكا جانما دين مكان لحالا من كنو جهنم كنو نيمبي فوق نيجي أن الله حالا يك سلام سين أن الله حالا دونغ سلام سين نيم ما هو ما من الله حالا تكوني جوتي بلو كم تيدا لا على على ما دين دلها بام أي نفواني ني دلها باندو يا عندك كنو كم تيدا تكو kemi nga da arama don ka kaza o masai nya be foka wala wala kallaga shidima ki nege ala arama de nege ka kuma no gomon fo qur'an ko ka kuma no gomon fo arama de sabali arama de imiri arama de niketa arama de niketa shibe dima fa ne bisa wala shi ni jora awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara waja'akum an-nazir abafu arama de fa ne arama de umma mashidima ni ma min jola sebekeka bisika sebeke shi mi kono est ce que ne modi ema ma mi ba fa ka miri ma ba fa ka sebeke est ce que ne mo shi di obema ni jola bala yuma ka bisika bala yuma ke shi mi kono ni jola sebeke li ka bisika sebeke shi mi kono est ce que ne modi obema wa kala ka au hakili de ma au to au hakili bolo ka were ka nyuma miri parce que kuma dola ba bisika ko lo miri nyuma yibe fili ga nyuma te waja'akum an-naziru ka kiraw ci awma amasi nyuma miri la yere olu bla nyuma fo awye e ka mendoro ka ke nyimbe ko fe tamu ne fala bi ngala yin mami mi nekku jarma ko ida muri kuma bidan ko abagara mawa ko kuma ala te ba mashima bismillah idza ulqu ako janama dew nu filap mamena fiha janama kono sami'u be meninke laha jahannama ye shahikan mankam babala ko no ye fali mankan min na korta le me kosebe o ye mankan korta le wo de me parce que fali mankan o kilal me fulade mankan sanfela ani mankan dugumala ima wala kan fuko ankaru aswat sotul amir mankan min koni meni mankan beye
o de fali man kai parce que ale fɔlɔ de ka bon a bɛ se ko janamaden fɛnɛ b'o cogo de la a bɛ fili janama kɔnɔ tuma min na a hakili la ko n'a kulera ko ala bɛn'o lamɛn de a bɛ kule ka ko bɛɛ kɛ ala ka mako foyi t'o la n'i sɛgɛnna kulo la fo i kan bɛ sisi a bɛ kɛ janamaden bɛ kasi kulo kɛrɛ kan hali t'a kumakan mɛn tugun fɛn min tɛ ban kuma wɛrɛ b'a fɔ wa ajazina am sabarna sawawun alaina an siranna sawo ka jawuli an yɛrɛ jawuli ka kule ka fɛn bɛɛ kɛ o walima an sabala sa k'an muɲu janama k'an jeni a fɛrɛ ma an y'a fɛn o fɛn kɛ sawawun alaina a bɛɛ ka kan parce que ala ka mɔgɔ t'a si la i bɛ kule o ka kule a y'a f'i ye o ala y'e wele yan nɔ kuranɛ bɛ ka kalanjɛ don o don e m'a lamɛn e de ka kule janama kɔnɔ ko ala bɛ e kumakan lamɛn wa a t'i pɛrɛnkan lamɛn o la a t'i filɛ ni hinɛ ɲɛ ye a t'i kumakan lamɛn foyi parce que a ye wele e wele san joli a bɛ k'i wele diɲɛ kɔnɔ yan e m'a kumakan lamɛn donc a tɛ maa ka pɛrɛnkan lamɛn a tɛ maa ka kulekan lamɛn ko la to ni janamadenw filila janama kɔnɔ tuma min na sami'u janamaden ninnu bɛ mɛnni kɛ laha jahanama ye shahika mankan kɔrɔtalen u b'o mɛn wahiya jahanama ye tafuru a bɛ furufuru ka wuli b'a fɔ jikala min wuli daga kɔnɔ cogoya min na takadu jahanama yɛrɛ bɛ surunya tamayyazu a bɛ pɛrɛn ka ci minal ghayz dimi fɛ jahanamaden kɔrɔ jahanama ye ala b'a dilan ala kɛ mɛ k'a dilan i b'a fɔ daba bɛ cogoya min na yɔrɔ wulu min ni i y'a la farinya kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye wulu in minɛ i bolo la don o don ka bɔ n'a ye a ɲɛ ma da mɔgɔ kan n'a y'i maa o maa ye a b'a fɔ k'a k'o minɛ n'e ma jɔlɔkɔ in kɛ k'a kunbɛn i b'a ye a bɛ maa caman jogin i bolo jahanama fana b'o cogo de la ala kɛ min filɛ k'a dan k'a farinya k'a ɲɛmasu ka kɛ kafiri de kan n'ala ma ne wulila ka na don alikiyama kɛnɛ kan jahanama ɲɛ mana da kafiri kan a tɛ sabali k'a fɔ ko kiri ka tigɛ a b'a fɔ a bɛ girin de k'a sɔrɔ kiri ma tigɛ fɔlɔ ni kafiri minɛra yɔrɔ min na a bɔra kaburu kɔnɔ ala b'o kɛ parce que bɛɛ ka kiri tigɛlen don ka ban ala ma ne bɛ sa tuma min na e yɛrɛ b'i sigi yɔrɔ dɔ ka ban nka o n'a ta o ta ala ka ladiriya kosɔn a ka tilennenya kosɔn o b'a fɔ jahanama mɛlɛkɛw ka jahanama minɛ fɔlɔ a kana maa si minɛ fɔlɔ fo kiri ka tigɛ f'a k'a jɔ i la i yɛrɛ k'a fɔ ko n jalaki de don n jo t'a la i bɛna don jahanama kɔnɔ kun b'a la i yɛrɛ k'a dɔn ko kun b'a la ala ye hinɛ masa ye dɛ wa ladiri de don fɛnɛ a bɛna ni seere o seere b'i la a bɛna n'a bɛɛ ye al-yawma nakhtim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum a bɛna ni seerew de ye a b'a fɔ da i da de e tɛ kuma tugun e ka nkalon tigɛ diɲɛ kɔnɔ i ka namaraw kɛ i ka fɛn bɛɛ fɔ alikiyama don in kɔni e b'i da de sa de a bɛ fɔ sen de ma e min ma kuma diɲɛ kɔnɔ diɲɛ fɔ n'a taara ni yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ i tamara ni sen yɔrɔ o yɔrɔ ka taa a b'a bɛ fɔ a bɛ fɔ bolo ma i t'a fɔ tulo ma i t'a fɔ a ye mun lamɛn n'i ye nu ma a ye mun kasa sama n'i ye ɲɛkisɛ ma a ye mun filɛ n'i ye wa tashhadu arjuluhum senw de bɛ kɛ seere ye bolo bɛ kuma da b'i da de ni seereya in bɛɛ sɔrɔlen tuma min na min kan ka di jahanama ma o bɛ sɔrɔ ka di jahanama ma a bɛ fɔ jahanama ka sabali fɔlɔ de n'a to a tɛ sabali takadu tamayyazu minal ghayz a bɛ surunya ka pɛrɛ dimi fɛ kafiri kɔrɔ a kana kafiri minɛ kɛnɛ kan kuma ye ala bɛ mɛlɛkɛ jɔlɔkɔw de kɛ k'a la jɔlɔkɔ 70 o de bɛ don jahanama la jɔlɔkɔ kelen o kelen a nɔngɔnya 70 jɔlɔkɔw bɛ nɔngɔn bɛ nɔngɔnya 70 mɛlɛkɛ nɔngɔn na dɛ o t'aw nɔngɔn ye dɛ o de bɛ di mɛlɛkɛw ma wa jɔlɔkɔ kelen o jɔlɔkɔ kelen i b'a sɔrɔ mɛlɛkɛ 70 sɔgɔlen b'o la ala ni fanga bɛ jahanama la mɛlɛkɛ kelen bɛ diɲɛ ta ala t'a dɔn k'a ye fɛn kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ mɛlɛkɛ kelen b'a ta a t'a dɔn a ye fɛn kɛ yɛrɛ mɛ o mɛlɛkɛ 70 o de bɛ jɛ jɔlɔkɔ kelen na ka jahanama kunbɛn wa o jɔlɔkɔ 70 de bɛ jahanama la ala ni fanga ala ye fɛn da ni fanga min fanga ka bon kojugu maa si jahanama fanga hakɛ dɔn fo ala kelen pe n'o dimina maa min kɔrɔ fo k'a kɛ komi a bɛ pɛrɛn ala ka bɛɛ kisi o la ala kana ɲɛ da o kan kullama ulqiya fawzun tuma o tuma ni jamakulu dɔ keruna fiha jahanama kɔnɔ sa'alahum khazanatuha jahanama gardi o ye maliki o n'a ka baaradenw o bɛna jahanamadenw ɲininka alam ya'tikum nazirun su'ala tawbihin jalakili ɲininkali la ni ye maa bɛ ɲangata kɔni na karisa mun ye sen na tan o ɲininkali kɔni o ɲininkali fasɔn ye o jalakili de ye o o tɛ kunnawolo jalakili ye dɛ u bɛn'u ɲininka jalakili de ɲininkali la yalima lasiraninkɛla mana aw ma wa n'o ye kira ma ci aw ma wa tɔw filɛ na arijinɛ kɔnɔ nin ye olu ye kira kumakan mɛn
kira de ma se aw ka fanfala na wa nu ni ngaw de la ko mun fo قالوا yalma de ba fo بلى tiɲɛ don dɛ قد جاءنا نذير la sala min kala nana aw ma ko no kira ala kira ci amma فكذبنا ngaw yin galon diga de ke وقلنا an go kira ma ngaw ta de tiɲɛ de ko ala mauci ni kuma in ka bo aw da ko kan bala ni ngola doro islamia ni islamia pratique ka ba ni digo ko kuma te tukuni islamia ni digo te be ali jere damun te be ate ma bali jere damuna na nayi maîtriser damun kono ete damun do damun Musa bin Umair radiyallahu anhu a bayni a fayo faye ali be do islamia la domina Musa abu abara faye na politique bay addu'a nyona demjeni senengeni kene min ba abu war ba fa ko ba ku ale ne fini farkulu nemalen be adun finun kan anyon kuma dogo magan dem tenu nawdo ala ile mani addu aduna kuma mina atuna ala kala ko sallallahu alaihi wasallam akadi bayi akadi fai fama tugu ako bama tugu ako wa fa kuma musabu mune ko bela ni datu ni dinaina war ko wa finin ko wa mune eta logo mo maru ga dinai ko be je nema contrôle wa abe je da mun contrôle wa ni dona ko no ba esika glom tugu esiki dasa ko tuguni esiki yere sagola ke tuguni ketala isika muso mina isagola isika foi ki sagola ko la de ba besna do ikoro akono kera doro akoi ni mare ka fona kana ni ke doro o je gwa ne akita je gwa yere na tuguni fai ni fai bai ni fai amma me fo aye fatoi ka batoi kinyesha Allah taala islamia udu islamia be kongola abe gertela Musa abu dillama adilime dunga fadila manana ifara salamo sahaba ko kuma mina Salman Farisi ko kuma mina Bilal nunga kuma mina uli ko to uli dilime ko ngola uli fantan dewni emim dilime dunga fara edini fara uluka ni ko ngo gona ka ganga ka kuma dola sonna fara uluka digala Musa abu me bina me kiri ko ngo fe parce que to dilima la alima dilime ko ngola nga umatu akasigi abada umasiga ko domina madina ko duna islamia la kira ale de blakata ta sanfla ga madina ko former qur'an ni hadisa la odela afatura uhudi duna kira ya adun ko miri islamia ko aduna kasala be chugo mina nemala ki ban fa ka na fulula ki ban baga na fulula ka tugu alako domi kira ya sudale ni anyekoro uhudi duna fini min bala asika kasanye bo ni ya blaka na kunya fanfe singala be bo kenema ni ya blaka ta siyan fanfe kungulo be bo kenema kila kashira parce que ayi miri ni dono islamia la ni min to afabolo ka min to ababolo ka do islamia la o sale fle ni bi to kasanye ubo ale kasanye mabo yoro ni ala kame ala manen be ni ide na ko libe o de la ako ala be nanu nyini ngap ma chaw marewa ko mo tira o mare on ya angalon tiga ya ka ko cince wa qulna ani an ko ma nazzala Allah ko ala ma jiginin ke min shay'in ko ikirina wala ma foi jigi an de fo o de an se andi in antum kan jabi di meleke mata kuma meleke ko kuma de sisan in antum kado aw make dore illa fi dalal aywa aw ko me filila kabir limi naka bon ko se aywa ata do ka ata nan sa fura tawlaw mabe intervention ke mo de mami doke nawale ko ma anzala Allah min shay'in kaba jome intervention ka weble ina sunna donge mo de mami doke o may boto dafa ni sunna doyi na mami ngo kwala ma foi jigi mun foi be ko weble foi te ko weble ba me ko ina antum illa fi dalalin kabirin akon me fili bele de la bismillah wa qalu anu ko law kunna nasra antum kara nasma kantum meninke aw naqil wala ma antum hakli ibado na ko ja hakli de kafir la de nasra antum ma hakli mai kantum hakli ka ko famu je kono ma kunna an kuntuna ke fi ashabi sa'id janama tigu yi dole janama tigu doye ka fa kunna ke janama de undoye ayi an ga kuma membaliya kana kuma un fora aw malame wa ma hakli fene a fora yin fotugo munye ni ma mi siga fora ne kuma kan namme abaga foni no ko yayi tigu mina abaga foni bu yayi tigu mina abaga foni kodan tigu mina e ma belebele ni be ki wele e ga ala kuma kan ta kala jaba fo abe foni no ko yayi ya ayyuhal ladina amanu ittaqullah isbiru
ala bay ne be kan fo joma jo fitini ma ba be ki balo naka balo te balo te naka lafiya te ha nalika hakli sigite nalika nemate nalika demente o ala min tawo betigi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah fa wo fen bawla nemala ni tado ni yamine awla dibratala nga o be ko fe ala be ka angol ni no ya chuga mana alaje ali kodon kuma gelen foce ko kono duga man foce ko kono abe ala ma don wolin no ya su aba wolin no ya tile ne mo shi lamme ni yere jarama ko domina ala ko no tede wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ala ta mashin to فاعترفوا kafiru ye jonsona ke بذنبهم nu juru mun yewo wira jonala ka fo cena udungu me jarama ko فسحقا yoro janya لأصحاب o be سعير tasma dungo yede mamunu ngon dula janama ko kono woro jana ko sebe ala ka hinena إن الذين innal ladhina mamunu يخشون dulu bisra ربهم umanye بالغيب dugola koni o ye feminu o dugole mbula o dalema bela jelena ala tala yere dugole ma mbelaw na dalema la ka bala be andalema la naka baraw sababu ye anyabe baraw la anyaba ka ayaw la ka kabako chamana an kulo ba kuma kana anyaba ala no la kambe fe wa andara la ka so anyata yere la o gaibu doy andara arjina kola o gaibu doy o dugole no andara jahannama kola o ko dugole ndoy andara sirati kola o ko dugole ndoy andara darshila andara kursila ni be fen dugole ndoy mamu mesra umanya bil ghaibi dugula مغفرة kafiru doye ani mamu mesra amanya fene kasoro ate manya koro alimunani alaye ala ko minga ke aba ke hali manya tala ala ko minga toyi aba toyi kasoro masinya tala mo bayra ka fo ka toyi ani o ka ke o te ma ko ala ko di parce que alisra ala nyi dugula ma ate manya koro sa me ala ko mimma ya be ka ala ko mimma ya be ko dabla ate manya koro ala ko minga ke abe ko ke ako minga to abe ko to ala sra nyi di ala ko tila mugo مغفرة ko yafa لهم ko buluye وأجر ani baraji كبير baraji min naka bun kosoba وأسروا wa asirru aw ka ginoli ke قولكم aw ka kumala أو اظهروا wal ma ka bangali ke da ya jaw cugo bihi Bihi. mai ko ni mi fara mo ma mun me kumala ngulum fo ala kala sallallahu alaihi wasallam ma be bayu ala kala doya kumala ngulum fo ben ni kuma fo ala kala na fura jibra ba ta fo ala kala ka sayni fo ala kala ba be kala kuma do ba fo do ala kala ko man be ana ko be kala aya fo cugo wo cuga ba kala o tuma do ba fo ko hey ate kuma ke dondoni ala kala kala aya bokene mawo aya dogo wo kuma tigi dogo tigi o le be ka ta fo ala kala yo o ma dogo ko to la tuguni mi e dogo gila o le be ka fo ala kala ya dogo cugo wo cugo ya'lamu sirra wa akhfa ma min me koddu masam me koddu ko londo ani mi me dogo re sanfe o yi dusukun mi kasika miri nayi doro dama lamaka ima lamaka foyi ke nayi dusukun ya miri doro o dugole me katime dugu kan masami mo be kalama o ka kuma dugu ya ukulu ko o nyekoro ya bange o be ka o mawo o de la ala ko sirru qawlakum ay dugole ka kuma la ay jaharu bi wala baka bangale ke ni aye إنه ka do Allah taala عليم alay doni masaye بذات الصدور femme ko disi kon na ala ko mo kalama de ko disi ba miri jama doro hal ne ma lama kala ala ko kala ba kalama ألا يعلم من yala masaka doni ne kewa خلق masa mi dugo yere danwa anai dan fɛnw dawa halaka makhluqahu mi aka dan fɛnw dan ko be dugo la wa mala ba yife ka yiru la de ko be ale ko ma be kalama ale de dugo dan ale de bangi dan dugo be ke fɛn yɛrɛ munun na no ye aramade aw de be ko dugo aw de ba bangi ima ala ba fɔ korne ko alimul ghaibi wa shahada ko be ko bangini ndo abe ko dugo ndo ko bangini jonga hakela ko dugo le jonga hakela aw nga hake na to ala ka hakete ni fe min dan kama ko ke dugo ye o dugo le be dugo fɛnw ne ma e ma dugo e ma e mi adaw ala be dugo dan tuguli ko kala ga dugo ala ma tuguli la ala ye dugo fenda ka dugo ka bange fenda ka bange o ay dugo fenda aba dugo fen kono na be don parce que ale be ada yi fe me bo fula wo bla soro kono ngo kala ma kuju o kuma wala na fura kala be ko dugo le na ko bangale ndo min dugo le me awne ma ale bo don parce que ale be ada min bangale me awne ale bo don parce que ale be ada me dugo ni bangete ala ka fa fe dugoni bangi be kana awne ka fanfe na ta ala ka fanfe parce que dugoli no ale da do na fa ko ka fen dugola mi ya dugo ko ni adu ndo ko ni ma de kasa yi fe min dugo so ko no aw ma saka yi de aw de maye me mi ya dugo dum ko ma yoro don وهو wa huwa Allah ta'ala اللطيف aladi
hina masaye الخبير ale de ko dugulun do ma masaye ko ale de masa dugulun هو Allah Ta'ala الذي ale masa de ye جعل masa mi ye keli ke لكم aw ye الأرض dugolo la ذلولا ta ke kulo fenye ka ba ka magonya wo hakema ama ja kosebe fo ta se aksika ase asika nyegen sala asika kolon sala o kuma asika magonya ko fo ke dugolo la asika senekala ama kiti ko ama dugolo yoro bege kuluma yoro ka bege farajalan ya dugolo fa bege faray bogote yi asika seneke bilengo ko ngana be fa dugolo safe ala ma dugolo ndanga kiti wa ma magaya fene ka ke buru bara fantama to sebe chora kono ama kiti fene ala yi dugolo da ka berebe yoro do be ja yoro do be magaya ni yoro jalan kadiye iti sigi ola ni seneke yoro kadiye ibe jigin ola jima yoro bala keme bala zalula aya kolo ka be anga koma amanga balo boala amanga ferebo boala amanga ji boala an kaburu do fene abe kan keso fene ni mi fatola fene o sulta duka ko fene abo fene mine o kasate se mogoma o de buteye o ka foi teye aban couverture o chocolate dukulo sen doni ndore kala madin do ala abana foi se kala madin kumbe fo dukulo kasa kumbe fo dukulo fele be yalla madin black fen kono na ka be tuli foi se manati negative foi se kala madin kasa me kumbe al kesu min shube do akono e ga bla bay ka da aja fermelindo na tulla ka tuli tugo be fitike fen kelmi mi se kala madin bini o de dukulo ya do ke kifatan ahya'an wa amwata ayake kifatan ale de bala madin kafo na yi kafo ka ba abana nyeti yetuguni mati libu yetuguni e ka satemen tuguni foi akari su tarasa zalula ay dugulu ke kulo fe ka berebe amma ko nyama ni jugole la famshu o kuma au ka tamasa au ala madon bi manakibiha dugulun keren na ko ay tama asraw fe anan keren dawla anan nunguna ay tama wa qulu aka dunin ke mi rizqihi ala ka garsigala dugarsiga men menin ta ala ke foi do ala ala ka foyi te dukulo ka kwala yo dan kwala kan nafalan do bola kan nafalan foyi te dukulo ka amma dan foyi kama fo au ara madina au jinu ayada au dorone kama akan nafanya ala doron abana wan nushur cari kaburu kono kan nyena maya ilayhi ubaka Allah Ta'ala jama wa Allah Ta'ala ni nyena maya be kofe ay tamad dukulo ka shi haga min dana auye o kuma ko tama haga ke sen ta da haga min tarmala au dana auye abulke nashaynaha خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها شاعر كتب اكو جيناتيكي او يا تاما خطا سنتك داود لا كتبت علينا سنتك دا حكم من سبنا انكنا امو سنتك دا حكم ها فارا انا من تاما يرما تموي او ما سنتك دا سن داود نيمبدا دونو على فه ko ka sabe ni senta ka da haka da ke ki senta ka da abin ni shi miliyar haka da ke aka nyina ma kono no da fara domin senta wuli tugu mashainaha khutan kutibat alaina wa man kutibat alayhi khutan mashaha wa arzaqun lana mutafarikatun wa man lam ta'tihi minna ataha ako alaye garsiga fene de di awma garsiga mun be nusa bana ankuna ni ji hage me done kano ni dumuni hage me done kono e ni war hage ne soro e ni fini hage ne do o be jadone no ala fe ko ba ala madina garsiga mi na dana iye na mi segere ire ba segere waman kutibat maniyatuhu bi ardin falaysa tamutu fi ardin siwaha wa ma woma naka sayase bana kuna yoro wo yoro ita sa yoro werla de ala ko kasa nime mene yani fe ay ani jebe jela ki kuntiya inim ta boy non ala mana ko kasa nime bi yoro wo yoro oni bang yoro ka jani wona wo o ka so nyona wo e ko ni nimi ta mene o yoro de lay ومن كتبت منيته بأرض فليس تموت في أرض سواها ما هو مني سياسة بني كنا يوم من أكيد ساي وتي يقول يروكوي وتي مو يروكوي إيسا يروكوي دوني من على في إيسا يروش لانوته على ما دينك تمبي أبدونين دو إيسا تكادا دونين دو إيكا فيسر تاد دونين دو إيسا يرو دونين دو على في كبا من بدو ولا من على ما دينا على في ما بكلامه بسم الله أأمنتم يلا أول من يرى ديك دنا يوا من masala في السماء masala min nabe sanfɛ ka fanga bɛ sanfɛ ka larsi bɛ sanfɛ أن يخسف ni aya in filɛ isikalu b'a la k'a fɔ ala yɛrɛ jati bɛ sanfɛ tawhidu la o mana bɛɛ ka faamuya la hadisa b'a fɔ tɔgɔ di
ni ay ala be ni fo don baw chaman fe parce que ma chaman kam miri ko ala be sanfe da ala ka sanu ka bo place ma ima ay kursi fo ko kursi asiri ale kursi o be nga ma fo ka be kursi sanfe na to ambe kursi de doni seji o di masilay ngal larshi ako obey ako istawa ala arsh qal asbatlime larshika wa kam musabatlima ka aka masayawa aka mu parce que maska larshi dana ka so ale larshi dana ka abey abe fo me ko place lesa kemisli shay'un fo tare nyoko yin place tare ka fo yoro be on ka ala manin sika kari ko shila sika ke yoro dola lesa kemisli shay'un fo tare nyoko yin on tinya place ko chugo wo chugo fala maninga ke place dolela fala maninga ke wati dolela meni wati ani place la kama tawhidu la don ba ko kana Allah wala zamana wala makana wa huwa al-ana alama alayhi kana ko ala ye bin kaso yoro tin a bin kaso wati tin ate wati la bonati wati la doron ate yoro la ate wati ni yoro de ta wati be glan yoro be glan wati de kono fenwo fe me yoro la abe wati la fenwo fe me wati kono ibe yoro do la mais ala te wati la ale de wati glan magay ate ko wati kono ate klila ate sula ayo danga to abe kle muda su de fen singile ni do akute kalo e fen singile ni akute dibi e fen singile ni akute wati kute yoro kute ni wala la bilbil bay ko do nga wati ko nan bismillah ko yala awli man yara masala fi samai masami me sanfe an yakshifa aga tunnin kela bikum ni awye al ard dugolo lawa fa idha hiya tunga dugolo tamur abe buli ka lama am amintum ya kuma dugolo me lama ni awye sabu ni ala ba ka tunnin gen dugolo la aka mawkunu fa dugolo gi lama de ore dugolo peren da ko dugolo yere la iba be yere do abe ci abe ka kazi kununte abe dan famu no ba sa abe bulu kununte otima nala ba ka dugolo blaka makunu aba lama de ma be ci ma kan ata min dum abe so ko dum ama amintum yalma awli man yarade man masala fi samai masami nabe sanfe an yursila aga chili kela alaykum awma hasiban bele kiru fiena ko fien mi nani gaba kuru ni fara baw bina nyogo fe na fa yake lutu kam ko la tuka mina ay bele kiru fien ayo de chiwluma fara kuru ne be boka na bimbi bibuka ku be halaki yala awli man yara ula umma sayna kat no nyona ke aw yere lawa na lutu kam ko bala nyona ke wal may kafira were ke fasatalamuna soni aw bina don naziri nega alaka nyangata kaifa abe chuko mina abina bwa kalama bismillah wala kad kazzaba alladhina hay kama mko yin galon tiga yake min qablihim mamunun kona makan kafiru nunyo fakana nakiri no ye flo manto munun temena ulu fene wakira galon tiga ni choko dilata ne alaka nyangata kera kaifa akara choko ditane ni nyangata minda ulu fene kan wakira galon tiga koson o kera choko mina o madu ko awlade o kera kero lade awalam yaraw ya famya fa waqa'a mawqi'ahu o kera akero lade ni nyangata minda uluka o kera ka ba ke wati ma akala ke kuna fene awalam yaraw yalla mawbe yelike ba flelike ila tayri aha yalla la fara amma tsaka doni ayina insha Allah صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة